And hundreds of people in Croatia spent the night in their cars or at gas stations and reception centers after a snowstorm over the weekend caused traffic to collapse and left parts of the country cut off. A report. Hundreds of people in Croatia have spent the night in their cars or in cafes and reception centers after a snowstorm at the weekend caused a traffic collapse and left parts of the country cut off. The sudden change of weather after a period of warm and balmy days also has snarled traffic in neighboring Serbia and Bosnia, left large areas in western Serbia without power. The local authorities are taking care of all the basic necessities. I to je u stvari realizirano u cirka od sat vremena. Nakon toga smo automatski u stvari počeli sa prihvatom u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova i u datom trenutku sinoć je bilo preko 200 ljudi u prihvatnom centru. Vidimo da se prometna situacija nije smirila u stvari ni danas, tako da u stvari nastavljamo daljnje aktivnosti. Sada smo u stvari usuglasili da ljudi dobiju i toplu prehranu i sve, tako da ćemo u stvari nastaviti aktivnost sve dok god bude potrebno. The roads leading to and from the Adriatic Sea coastline have been closed because of snow and strong winds. For this German tourist, his holiday seems to have taken a wrong turn. For today, it looks like we will wait. I don't think the Bura will stop today. It looks like snowing still, and hopefully tomorrow. I don't know if we can leave today. I'm not sure about that. An Albanian bus had overturned because of the snowy conditions and several people were injured. The bus was carrying 9 people and a driver when it crashed. U našem dolasku zatičemo autobus koji je bio na boku i zatičemo putnike koji su bili dijelom unutar autobusa, a jedan dio osoba je bio, odnosno nesrećenih, i vani po cesti. Znači, pristupamo pružanju prve pomoći. Bilo je 10 osoba koje su bile unesrećene, za jednu smo naknadno tvrdili da je u biti preminula. Radilo se o ozljedama glave, vanjski prijelom i ekstremiteta. Tako da je situacija bila dosta složena iz razloga što su ljudi bili i vani u snijegu, te prijetila i opasnost od pothlađenosti. The injured were rushed to the hospital for treatment. Znači, zaprimljeno njih 4 u ranim jutarnjim satima, negdje iza 2 sata ujutro. Kod nas je došlo 4 unesrećenika, od toga 2 muške, 2 ženske osobe. Jedna je lakše ozlijeđena, međutim 3 teško ozlijeđenih, a od tih 3 teško ozlijeđenih jedna je u kritičnom stanju, tako da se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja. Prati se njezino stanje iz minute u minutu, sata u sat, pa ćemo vidjeti što će biti. The people of Croatia continue to bear the brunt of the devastating storm. Agency Report, Republic TV.